समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाए। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे। प्रभु आउ गोटे समय आमको देले वाक्य शिखिबा निमंते। मु आशा करुच्ची आपण मैंने वाक्य शिखिबा पई उत्साही थिबे। आउ जते भाई भौणी मैंने मोर वीडियो को देखुछंती आउ से वीडियो गुड़िक बहुत यूजफुल माने सुसमाचार रे सेवा कार्य रे प्रत्येक समय रे विशेष करी आत्मिक जीवन रे आमे मृत्यु परे आमनकर कुआडे यात्रा से उपरे मध्य आमनकु क्लारिटी देबो, हमको परिष्कार भाव रे हमको शिक्षा देबो। तो आज गुटे सेमती आमे आलोचना करिबा माथ्यू पुस्तक 21 पर्व 1 रु 11 अछि। मु केतटा पद पढ़िबी, आपण माने निजर अध्ययन रे पढ़िबे। सेतेबेले सेमाने जेरुसालेमर निकटवर्ती होई बेथफागी ओ जीत पर्वत निकटरे उपस्थित हेले। सेतेबेले यीशु दुई शिष्यों को यही कथा कही पठाइले, तुमानंक सम्मुखस्थ सही ग्राम को जाओ, आउ जीवा मात्र बंधा होइथिबा गोटे गर्धबी ओ ताहा सहित गोटे शावक को देखिबो। सेमानंको फिटाई मो निकट को घेनी आस। आउ जेबे कही तुमानंको किछि कहे तेबे कहिबो एमानंको ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। सेही क्षणी से मानकु पठेई देबो। भावादींको द्वारा उक्त ही वाक्य जेपरी सफल हुए सेथि निमंते यह घटिला। सियोनर कन्या को कुह, देख तोर राजा तो निकट को आसुछंती, से नम्र ओ गर्दभारोही शावक ओ गर्द भो शावक रही। सेथिरे शिष्य माने जाई यीशुको आदेश अनुसार कर्म कले। पुणी गर्दभी ओ शावकटी आनी सेमानंक उपरे वस्त्र पाति देले, आउ से ताहा उपरे बसिले। पुणी लोक समुद्र अधिकांश आपणा आपणा लुगा पथरे पथरे बिछाइले ओ अन्य माने गछरु डाल आनी बाटरे बिछाई देवाकू लागिले। तो देखंतु आपण माने तळ पद पर्यंत पढ़िबे, तळकू लेखाई छि से माने होसाना उच्च स्वर करूछंती, दाऊद संतान बोली प्रशंसा करूछंती, आपण माने पढ़िबे। तो टिके प्रेयर करिबा। प्रभु धन्यवाद, सुंदर समय देलो। आवे वाक्य जहाँ में पढ़ीचु तार सत्यता बुझीमा निमंते साहाय्य कर प्रभु। अनेक समय आमर निजर चिंता अनुसार भावी थाउ, किंतु तुमर उद्देश्य जानिबा निहाती दरकार, से ऊपर हमको कढ़ेई नियो। प्रार्थना जीशुको नाम रे मागिलु, आमेन। देखंतु माथ्यू 21 पर्व 1 रु 11 भितरे मु जो किछि अंश पढ़िली, आपण माने अल्प बहुत समस्ते ए उपरे अवगत अटंती, माने जानती। यीशु गधरे बसिले एवं जेरुसालेम को यात्रा कले। तो गधटी बंधा होइकी थिला। तो यीशु दुई जन शिष्य मान को कहिकी पठाइले, तुमे जाओ आउ एपरी बंधा हिथिबा देखिबो, आउ ताको फिटाई आनिबो। जदि कहीं पचारिबो कुआडे नउचो कहिले, तमे कहिबो प्रभुंकर एहंको ठारे प्रयोजन अछि, तो तापर से छाड़ी देबो। तो शिष्य माने जाइकी से प्रकार कले, आउ आनिले, आउ यीशु गधरे बसिले। आउ यीशु गधरे बसिकी जेरुसालेम जेतेबेले गले, तो अनेक लोक माने यीशुंकर प्रशंसा कले, तांकु महिमान्वित कले। आउ रास्ता रे लुगा बिछेबाकू लागिले, खजुरी बाहांगा सब से माने धरिले। माने आनंदर गोटे जागा, आनंदर माहौल सेठारे सृष्टि हैला। तो एही पद नहीं अनेक लोक माने कौन शिक्षा दियंती। देखंतु एइटारे कौन शिक्षा हमको पाइबार आवश्यक अछि, किंतु कौन शिक्षा मिलुची मु कहिबाकू चाहे। तो लोक माने गध को मनीष रूप रे वर्णना करंती। गध जे प्रकार सरल, जे प्रकार नम्र, तो आम माने मध्य गध परि सरल किंबा नम्र हेले तो यीशु आम उपरे बसिबे एवं यात्रा करिवे। देखंतु प्रिय भाई भणी माने, प्रभुंकर दास माने कहिबा पई एवं सुनिबा पई एटा बहुत भलो लागिला। जेतु यीशु गधरे बसचंती। गध गोटे अनावश्यक पशु परि थिला, आ गोटे जगह रे बंधा हेकी थिला। तो शिष्य माने जाइकी गध को कोन कले, मुक्त कले। तो आम माने मध्य पाप रे बंधा हेथिलु। तो शिष्य माने कहले यीशुंकर पालक जे कि प्रचारक से माने आसिले हमको मुक्त कले। तो आमे जेतेबेले नम्र हेबा, आमे जेतेबेले निजको न्यून मने करिबा, तो सेतेबेले यीशु आम उपरे बसिकी जेरुसालेम परि स्वर्ग राज्य को यात्रा करिवे। तो
ଗଧ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇଛି ନାହିଁ କି ସେହି ସମୟରେ ଗଧ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା, ଗୌରବ ପାଇଲା। ଲୋକ ଗଧକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଗଧ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ନମ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆମେ ସରଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାପରେ ଯୀଶୁ ବସିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇନଥିବ, ଏମିତି ହେଇନଥିବ ସେମିତି ଲାଗୁଛି କି? ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସତ କଥା, ଦିନେ ଗଧ ସେମିତି ଥିଲା, ତ ଆମେ ବି ପାପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାଟା ସତ। ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ବି ଯଦି ନମ୍ର ହେବୁ, ଗଧ ପରି ସରଳ ହେବୁ, ଆଉ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବଦଳେଇବୁ, ନିଜର ଜାଗା ବଦଳେଇବୁ। ଗଧ ରାଜି ହେଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାପମୟ ଜାଗାରୁ ବା ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ତ ନମ୍ର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତ ଯୀଶୁ ଆମ ଉପରେ ବସିବେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମ ଉପରେ ରାଜ କରିବେ। ଏଇ କଥା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏଇ ବିଷୟ କହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହନ୍ତି, କଳ୍ପିତ କାହାଣୀରେ ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କଲା ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ କଥା, ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେ ଲୋକ ଭୁଲ କହୁଛି? ସେ ଭୁଲ କହିଲା ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତ ଠିକ୍ କହିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲା, ୟାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଠିକ୍ କହିଲା। ରେଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଦ ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା, କାହାକୁ କହିଲା, କେବେ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା। ଏ କହିବାର ବା ଲେଖିବାର ଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ, କିଏ, କାହାକୁ, କେତେବେଳେ, କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, କାହିଁକି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ କି ବାଇବେଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ୟାର ବାସ୍ତବ ରୂପ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗଧରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଛି ଲୋକମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଆମକୁ ଗଧ ପରି ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଗଧ ପରି ସରଳ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମ ଉପରେ ବସିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ୟାର ସତ୍ୟତା ଅଲଗା, ସତ୍ୟ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ମଣିଷକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଗଧ ପରି ହେଇକି ବସିବା ଦରକାର, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଧରେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ବସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଏକା ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 21:5 ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 4-5 ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସଫଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପଦ, ସିୟନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧଭାବ ରୋହି ଶାବକ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧଭ ଶାବକ ରୋହି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସି ଥିଲା, ତାହା ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସିୟନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ। ସିୟନର କନ୍ୟା କିଏ? ସିୟନର କନ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ତ ବାଇବେଲରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ସିୟନରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିୟନର କନ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିୟନର କନ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାପ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ବାଇବେଲରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ
जेरुसालेम लंबा वर्ष बहुत वर्ष धरिकी परमेश्वर उपस्थिति दूरे रहिला परमेश्वर उपस्थिति से पाई पारला ना किंतु बाइबल रे चिरकाल जे जेरुसालेम सदाप्रभु दूरକୁ गला ए प्रकार नुहे कहीं बाइबल रे जदि देखिबे मु गोटे जिसाय पुस्तक 50 पर्व एक पद देखिबे सदाप्रभु यही कथा कहती आमे जेहू पत्र द्वारा तुमମାନଙ୍କ माता को त्याग करियछु तुमମାନଙ୍କର माता को त्याग करियछु ताहार सही छाड़ पत्र काहे क्यों बा आम व्यवसाय मानक मध्य कहा निकटरे तुमମାନଙ୍କୁ विक्रय करियछु देख तुमने निज अपराध सकाशु विकृत होइथिलो और तुमମାନଙ୍କର अधर्म सकाशु तुमମାନଙ୍କର माता त्यक्त होइथिला एठारे देखंतु तुमମାନଙ୍କର माता त्यक्त होइथिला तुमମାନଙ୍କର पाप सकाशु तुमମାନଙ୍କର माँ को मु छाड़पत्र देइथिली तमे जदि मो निकट को आसवाक चाहूच से छाड़पत्र कहीं तो ये इस्राएल लोक मान कथा हमें परमेश्वर आ इस्राएल लोकर माँ एठारे किए एठारे जेरुसालेम को बुझाए तेणु जेरुसालेम को परमेश्वर परित्याग करिसेंती इस्राएल लोक मानकर भूल सकाशु तेणु जो जीशुख्रीष्ट जगत को आसिले कौन पाई आसिले जेरुसालेम रे राज्य सिंहासन स्थापन करने निमंते आसिले अनेक रेफरेन्स अच्छी गोटे वीडियो रे सबू कहले वीडियो जेहेतु लंबा होउची तो अल्प अल्प करके आपण मानकु कहूची जीशु जेहेतु राजा हेबाकु आसिले जेरुसालेम रे से स्थापन करिवे तेणु बाइबल आम देखुचु एठारे सियोनर कन्या को अर्थ जेरुसालेम को कुह इस्राएल को कुह देख तोर राजा तो निकट को आसुछंती कहीं बाइबल रे जदि देखिबो इस्राएल प्रथम राजा साउल द्वितीय राजा दाऊद तृतीय राजा सोलोमन पर राज्य दिभाग हुए दिभाग है प्रथम भूल करवा लोक हूँ इस्राएल राज्य 10 गोष्ठी तापर 2 गोष्ठी मध्य जिहुदा राज्य से माने भी भूल करती एमती कि प्रभु से संपूर्ण रूप से परित्याग करती से बाबिलोन राजा नबुकदनेस्सर जेरुसालेम को भांगी दिए और इस्राएल लोक मान बंदी करके निए तेणु लंबा समय जेरुसालेम खाली अच्छी जेरुसालेम ईश्वर उपस्थित बाहर अच्छी तेणु जीशु जिते आसिले जीशु जिते आसिले से कौन भाववाणी अच्छी जे जीशु जदि आसबे ना कि से गधरे बसिकी आसबे गधरे बसवाटा जदि तुम्हें देख तुम्हें जान ये होती से मसीह तेणु भावादी द्वारा यह सफल होगा निमंते जीशु गधरे बसिले आपण मैंने देखु मो सहित गोटे जिखर 9:12 जिखर 9:12 रु अच्छी 13 पर्यंत किंतु मु केवल 9 पद पढ़ी कहीं अनेक विषय कहवाक चाहूना मोर कहबार उद्देश्य हूँ जीशु कौन पर गधरे बसिले 9 पद मु पढ़ुची गो सियोनर कन्ये अतिशय उल्लास कर गो जेरुसालेम कन्ये जयध्वनि कर देख तुम्भर राजा तुम्भ निकट को आसुछंती से धर्ममय और परित्राण विशिष्ट से नम्रशील और गर्दभ उपरे अर्थात गर्दभर शावक उपरे आरोहण करे आसुछंती एटा भाववाणी अच्छी एटा प्रोफेसी अच्छी जे जीशु जेतेबेले पुनर्बार जगत को आसबे राजा हेबापी जेतेबेले आसबे सही समय कौन हम ना इस्राएल लोक मानक पई आशा सृष्टि हेब इस्राएल लोक मानकर राजा जेरुसालेम रे बसिबे तेणु सियोनर कन्या इस्राएल लोक माने जेरुसालेम कन्या इस्राएल लोक माने तो तोर राजा होचंती जेहेतु राजा माने किए नाहंती सब राज्य भांगी जाइछि इस्राएल राजा माने सब चुरमार होइछंती किए भी नाहंती सेथिपई इस्राएल राजा जे आछंती तोर राजा जे आछंती किए सेटा एटा होची जीशु तेणु जीशु जेतेबेले आसीबे जेरुसालेम को आसीबे पुनर्गठन पाई आसीबे जिसाय पुस्तक 9 अनुसार 6-7 अनुसार से दाऊदଙ୍କ सिंहासन रे बसिबे जेरुसालेम रे बसिबे लूक 1:32-33 अनुसार दाऊदଙ୍କ सिंहासन ताको दिया जीवो तेणु जीशु जेतेबेले आसीले केमिति आसीबे आमे केमिति जानिबा ये राजा बोली आमे केमिति जानिबा प्रतिज्ञार व्यक्ति बोली कहीं मनुष्य जेमती देखा जाउथिले जीशु मते सेमती देखा जाउथिले तेणु भाववाणी थिला जेतेबेले जणे व्यक्ति गधरे बसिबार देखिबो गधरे बसिकी आसीबार देखिबो से सही व्यक्ति तेणु गधरे जीशु जेतेबेले बसिले एटा प्रकाश पाइला जना पड़िला ये होचंती इस्राएल राजा बोली सेथिपई एटा भाववाणी जेपरि सफल हुए लिखाइछि ए जिखर 9 जिखर 9 भाववाणी सफल हैला
ଯୀଶୁ ଆସିକି ଗଧରେ ବସିକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ରୂପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମସିହ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପଥରେ ବା ରାସ୍ତାରେ ଲୁଗା ବିଛେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଧରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ହୋଶାନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଗଧରେ ବସିବାର ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। ଗଧରେ ବସିକି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଥରେ ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେବେ। ଏହି ଭାବବାଣୀ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଏଠାକୁ ଗଧରେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାବବାଣୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଗଧ ହେବା ଦରକାର? ମୁଁ କାହିଁକି ଗଧ ହେବି? ମୁଁ କାହିଁକି ଗଧ ପରି ହେବି? ମୁଁ କ'ଣ ଗଧ ହେଇପାରିବି? ମୁଁ ପଶୁ ହେଇପାରିବି? ନାହିଁ। ଗଧରେ ବସିବାର ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗଧରେ ବସିକି ଗଲେ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଗଧରେ ବସିକି ଗଲେ। ତ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗଧ ପରି ହେବାର ଅଛି, ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି, ସରଳ ହେବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଭାବବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଗଧରେ ବସିକି ଗଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭବ ହେଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।